हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स टू मेमोराइज समथिंग। आशा करुछि समस्ते भलरे थिबे। आज आमे ओएसटीटी एग्जाम 2026 पाई नहीं आसीछु पीवाईक्यू ओडिया रे। एथर आमे ओएसटीटी एग्जाम रो ओडिया रे एमिति कहीं क्वेश्चंस आसीबो। आसंतु देखिबा हमर ओडिया रे केमिति सब क्वेश्चंस आसे। आजिर प्रथम प्रश्न, निम्नोक्त मध्यरु केउ शब्दटी ठीक? आशीष, अपदस्थ ना अनायास ना भूमिष्ठ? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए आशीष। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नोक्त मध्यरु केउटी शुद्ध वाक्य अटे? ऑप्शन ए पूजास्पद आजि गोस्तप पुष्कर। ऑप्शन बी आल मौसा जड़ पैसा। ऑप्शन सी राजा शिबी गुटिए भीत कपूतटी को अभय देले। ऑप्शन डी जलंता नियारे कुटा पकाओ नाही। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी राजा शिबी गुटिए भीत कपूतटी को अभय देले। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि कहिबो किस करिबो किछि ही भाबी न पारिले मने विस्मय जिमुत व्यापी गला तार सहसा हृद गगने। एही पदरे केउ अलंकार प्रयोग करा जाइछि? ऑप्शन ए अनुप्रास, ऑप्शन बी जमक, ऑप्शन सी रूपक, ऑप्शन डी श्लेष। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रूपक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाणी ग्रहणरू बुझिअछु काली स्वभावे तुम्भे उदार। बाहुल्ये मातर कहुअछु आम्भे मुनि कन्या हेउदार। एही पदरे केउ अलंकार रहिअछि? ऑप्शन ए रूपक, ऑप्शन बी अनुप्रास, ऑप्शन सी उत्प्रेक्ष, ऑप्शन डी श्लेष। करेक्ट आंसर ऑप्शन कि कहिबो किस करिबो एहार करेक्ट आंसर होछि ऑप्शन सी रूपक। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन 4, एहार करेक्ट आंसर होछि श्लेष। श्लेष कारण एठार जो पानी ग्रहण शब्दरू एटा दुईटी शब्द जोड़ा कि जल ग्रहण करिबा बा विवाह करिबा कथाटा को बुझा जाउछि। गुटिए शब्दर एकाधिक अर्थ प्रकाश करूथबार एटा गुटे श्लेष अलंकार अटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिर सुंदर एही समस्त पद केउ समासर नियम रे गठित? तत्पुरुष, कर्मधारय, अवयभाव्य, दिगु। करेक्ट आंसर होछि ऑप्शन बी कर्मधारय। कारण चिर सुंदर एक कर्मधारय समासर उदाहरण अटे, जोठारे कि विशेषण पद विशेष्य पद सहित मिसी एक नूतन अर्थ प्रकाश करूअछि, सेथि पई एटा कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरामत हुई नाही जहा एही व्यास वाक्यर समास निष्पन्न पद कोन हेबो? असजड़ा, बेमरामत, न मरामत, अमरामत। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी अमरामत। यह एक नंज तत्पुरुष समासर उदाहरण। न अर्थ और व्यवहार करा जाइछि, जहार मूल शब्द मरामतर विपरीत अमरामतर प्रकाश करूछि। नेक्स्ट क्वेश्चन, जे सत कहे से निर्भीक अटे। प्रदत्त वाक्यटी केउ प्रकार वाक्य अटे? सरल वाक्य, ऑप्शन बी मिश्र वाक्य, ऑप्शन सी यौगिक वाक्य, ऑप्शन डी जटिल वाक्य। एहार करेक्ट आंसर होछि ऑप्शन डी जटिल वाक्य। एही वाक्य रे जे सत कहे एक अधीन खंड वाक्य एवं से निर्भीक अटे एक मुख्य खंड वाक्य। दुईटी खंड वाक्य जे एवं से अवयव द्वारा संयुक्त हुई थिबारु एहा एक जटिल वाक्य अटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीमान एही पदरे थिबा नर आ मूर्धन्य हैला नाही काहींकी? ऑप्शन ए पद मध्यरे न थिबारु
ର ହଳନ୍ତ ଏଇଟା ନଥିବାରୁ, ଅପସନ୍ ବି ପଦ ମଧ୍ୟରେ ସ ନଥିବାରୁ, ଅପସନ୍ ସି ନରେ ହଳନ୍ତ ପଦାନ୍ତରେ ଥିବାରୁ, ଅପସନ୍ ଡି ଆ ପରେ ଥିବାରୁ। ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ନ ପଦାନ୍ତରେ ନଥିବାରୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ତ ଲାଗି ଗୋପାଳ ଦାଣ୍ଡ ମନା। ତ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦର ବିଭକ୍ତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଅପସନ୍ ଏ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି, ଅପସନ୍ ବି ଦ୍ୱିତୀୟା ବିଭକ୍ତି, ଅପସନ୍ ସି ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି, ଅପସନ୍ ଡି ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି। ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ସି ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଏଠି ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି କାରଣ ଲାଗି ଏକ ଅବୟବ ପଦ, ଯାହା ସହିତ ଥିବା ପଦରେ ସାଧାରଣତଃ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ। ଏଠାରେ ତ ଲାଗି ଅର୍ଥରେ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଖେଳୁଆଳ ଏଠାରେ ଗଠନ କିପରି ହୋଇଛି? ଅପସନ୍ ଏ ଖେଳ ଯୁକ୍ତ ଉଆଳ, ଅପସନ୍ ବି ଖେଳ ଯୁକ୍ତ ଉଆଳ, ଅପସନ୍ ସି ଖେଳୁ ଯୁକ୍ତ ଆଳ, ଅପସନ୍ ଡି ଖେଳ ଯୁକ୍ତ ଆଳ। ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ବି ଖେଳ ଯୁକ୍ତ ଉଆଳ। ଖେଳୁଆଳ ଶବ୍ଦଟି ଖେଳ ହେଉଛି ମୂଳ ଶବ୍ଦରେ ଆଉ ଉଆଳ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁଗରେ ଗଠିତ ହୋଇଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ହତାଏ ଏଥିରେ କେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଅଛି? ହତାଏ, ଅପସନ୍ ଏ ଆଏ, ଅପସନ୍ ବି ଅଏ, ଅପସନ୍ ସି ତାଏ, ଅପସନ୍ ଡି ଏ। ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ଡି ଏ। ହତାଏ ଶବ୍ଦରେ ହତ ବା ହାତ ଶବ୍ଦ ସହିତ ଏ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁଗ ହୋଇ ଏହାର ପରିମାଣ ବା ମାପ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି ହତାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କ୍ଷିଅ କାଢ଼ିବା ଏହି ରୂଢ଼ି କେଉଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛି? କ୍ଷିଅ କାଢ଼ିବା, ଅପସନ୍ ଏ ସୂତା ବାହାର କରିବା, ଅପସନ୍ ବି ଦୋଷ ବାଛିବା, ଅପସନ୍ ସି ସୂତ୍ର ଧରିବା, ଅପସନ୍ ଡି ଅଡୁଆ ସୂତାକୁ ସଜାଡ଼ିବା। ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଦୋଷ ବାଛିବା। କ୍ଷିଅ କାଢ଼ିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦୋଷ ବାଛିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ବନ୍ୟା ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ସେବା କରି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ଏହି ବାକ୍ୟରେ କେଉଁ ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇପାରିବ? ଅପସନ୍ ଏ ନାଁ ପକାଇବା, ଅପସନ୍ ବି ନାଁ ଧରିବା, ଅପସନ୍ ସି ନାଁ କରିବା, ଅପସନ୍ ଡି ନାଁ ବୁଡ଼େଇବା। ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆମର ଅପସନ୍ ସି ନାଁ କରିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ନିଆଁ ହୁତୁ ହୁତୁ ଜଳୁଛି ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କେଉଁ ପଦ? ଅପସନ୍ ଏ ସର୍ବନାମ, ଅପସନ୍ ବି କ୍ରିୟା, ଅପସନ୍ ସି ବିଶେଷଣ, ଅପସନ୍ ଡି ବିଶେଷ୍ୟ। ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି କ୍ରିୟା। କାରଣ ହୁତୁ ହୁତୁ ପଦଟି ଜଳୁଛି କ୍ରିୟାକୁ ବିଶେଷିତ କରୁଛି, ତେଣୁ ଏହା ଏକ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ପଦ ଅଟେ। ତେବେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ କ୍ରିୟା ପଦଟା ଉପଯୁକ୍ତ ଅଟେ। ହେଲା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏବଂ ଆମର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଆପଣ କାହାକୁ ଡରୁଛନ୍ତି? ରେଖାଙ୍କିତ ଅଂଶଟି କାହାକୁ କେଉଁ ପଦ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଏ ବିଶେଷ୍ୟ, ଅପସନ୍ ବି ସର୍ବନାମ, ଅପସନ୍ ସି ଅବ୍ୟୟ, ଅପସନ୍ ଡି କ୍ରିୟା। ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ବି ସର୍ବନାମ। ଆପଣ ପଦଟି ଏଠାରେ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଏହା ଏକ ସର୍ବନାମ ପଦ ଅଟେ। ତେଣୁ ଆପଣ କାହାକୁ ଡରୁଛନ୍ତି ରେଖାଙ୍କିତ ଅଂଶଟି ହେଉଛି ସର୍ବନାମ ପଦ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।